Good afternoon guys. This is Marian. Welcome to the YouTube channel guys. Dara ang iro nga among gi-training si Isaya. Mao ni ang iro nga maayo na kaayo mulangoy sa dagat. Guys, ngari sa tubig. Bisan unsa kalawom guys. Iyaha kaning iya ni siyang languyon. Wow, Isaya. Come on. Unsa na iyang gidala? Unsa na iyang gidala? Chuy! Nahadlok. Nahadlok, guys.